हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ा आम क्लास 10 प्रथम अध्याय द्वितीय पार्ट खाद्यर प्रकार भेद। खाद्य को ताहार रासायनिक गठन, ताहार कार्य, शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपरे निर्भर करी खाद्य को 6 भाग में विभक्त सेगुड़िक है श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, धातुसार, विटामिन, जल। प्रथमे पढ़ा श्वेतसार कार्बोहाइड्रेट। अच्छा कहल श्वेतसार क्यों क्यों खाद्य पढ़ी रही तुम्हें पूर्व श्रेणी में पढ़ी देख चीनी, गुड़, फलरस, पनीपरिबा, आलू, भात, रुटी यही सबुथिरे श्वेतसार रही। श्वेतसार प्रधान उत्स गुड़िक खाद्य गुड़िक हूँ शर्करा और मंडल। यह हूँ श्वेतसार अंतर्भुक्त। श्वेतसार ये शर्करा हूँ सुगर, ये सुक्रोज और ग्लूकोज को लेकिन गठित। सुक्रोज को कौन रही थे? चीनी और गुड़ सुक्रोज रही थे और ग्लूकोज रही थे फलरस पनीपरिबा और स्टार्च रही थे आलू, भात, रुटी यही सबुथिरे स्टार्च रही थे। तो ये 3 जन को लेकिन श्वेतसार गठित। श्वेतसार यही 3 जनकर परिमाण बेसी आम श्वेतसार जातीय खाद्य कही था। तापर देखिबा ग्लूकोज रासायनिक फर्मूला। तो C6H12O6 जानिल C कार्बन, हाइड्रोजेन उद्यान और ऑक्सीजन अम्लजान। श्वेतसार प्रधान कार्य होची से शक्ति जोगाई थे। तो तार कार्य कौन कहले? शक्ति जोगाइबा होची शरीर को शक्ति जोगाइबा विभिन्न कार्य करिया पई। यह होची श्वेतसार कार्य। तबे देखिबा कोशीय श्वसन। कोशीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन। आमे होछु बहुकोशीय प्राणी। तो आमर जेतेबेले कोश जेतेबेले श्वसन प्रक्रिया होइथाय माने निश्वास और प्रश्वास आमे जेतेबेले प्रश्वास नहीं कि निश्वास जितेबेले छाड़ी थाऊ से ही समय रे आम शरीर भितर थिबा ग्लूकोज जारण होइथे। जारण फल रे अंगारकाम्ल जल सृष्टि होगा सहित शक्ति निर्गत करिथे। तापरे देखो 1 ग्राम श्वेतसार 1 ग्राम रो श्वेतसार जातीय खाद्य खाइले ताहा ठारू 16 किलो जूल शक्ति मिली थाए जानिल। तापरे देखो पुष्टिसार प्रोटीन्स पढ़िबा। पुष्टिसार को खाद्य रही थे? को खाद्य गुड़िक पुष्टिसार जातीय खाद्य माछ, अंडा, अंडार धला अंश, मांस, छेना, क्षीर, डाली जातीय शस्य, सोयाबीन यही सबुथिरे पुष्टिसार परिमाण अधिक थिबारु ताहा पुष्टिसार जातीय खाद्य अटे। तापरे देखो एइथिरे पुरी 2 भाग रे विभक्त हो जाइछि। माछ, मांस, अंडा धला अंश माने अंडा, छेना, क्षीर यही सब आमे कोथिरु पाइथौ? प्राणी मानक ठारे पाइथौ। तो यह होछि प्राणीज द्रव्य। और डाली जातीय शस्य सोयाबीन यही सब आमे कोथिरु पाउ? उद्भिद ठारु पाउ। तो यह होछि उद्भिदजात द्रव्य। तो जानिले खाद्य कोथिरे थाए। तापरे देखो कार्य देखिबा आमे पुष्टिसार कार्य माने आम शरीर को गले ताहा को काम रे लागि थाए। पुष्टिसार काम कौन? से शरीर को वृद्धि करि थाए, नूतन कोष और तंतुर गठन करि थाए। नूतन कोष माने आमे जानी छे कि आम शरीर रे प्रतिदिन किछि ना किछि कोष रो मृत्यु होई थाए और किछि ना किछि नूतन कोषर सृष्टि होई थाए। तो यही प्रक्रिया रे पुष्टिसार जातीय खाद्य आमको नूतन कोष सृष्टि करिपारे आम शरीर रे थिबा तंतुर गठन रे सहाय्य करिथाय। एमिनो अम्ल होछि एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा पुष्टिसार तैयारी होइथाय। पुष्टिसार खाद्य जदि जेतेबेले परिपाक समय रे एमिनो अम्ल शरीर रे थिबा विभिन्न कोष को ताहा एमिनो अम्ल रे परिणत करी पठाई थाए। तापर देखिबा आमे स्नेहसार। स्नेहसार देखिबा चर्बी, लिपिड्स ताहार को खाद्य स्नेहसार होइते
ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ତେଲ, ଘିଅ, ଚିନାବାଦାମ ଏହି ସବୁଥିରେ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ରହିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବ ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ତେଲ ଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସ୍ନେହସାର ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ସ୍ନେହସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର ଶରୀରରେ ତାହା କି କାମରେ ଆସିଥାଏ ବା ତାହାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମର ଚର୍ମ ଚିକ୍କଣ ରଖିଥାଏ। ଚର୍ମ ପରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଝିଲ୍ଲି ରହିଥାଏ। ଏହା କୋଷର ଝିଲ୍ଲି ସବୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଏହା ସେହି ସ୍ନେହସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏ ମାନେ ସ୍ନେହସାର ଶ୍ୱେତସାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ଡେରି ହୋଇଥାଏ ଶ୍ୱେତସାର ଅପେକ୍ଷା। ତାପରେ ଦେଖ ତାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଏହା ଶ୍ୱେତସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ତାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚର୍ବି କେଉଁଠାରେ ରହେ? ଚର୍ମର ତଳେ ଚର୍ବିର ଗୋଟିଏ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବଲି ଚର୍ବି ଆକାରରେ ଶରୀରରେ ରହିଥାଏ। ତାହାପରେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଚର୍ବି ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜାଣିପାରିଲ? ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଧାତୁସାର ମିନେରାଲ୍ସ। ଧାତୁସାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାତୁସାର ରହିଥାଏ। ଦେଖ ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ସୋଡ଼ିୟମ, ଆୟୋଡିନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ, ଫସ୍ଫରସ, ପୋଟାସିୟମ ଏହି ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାତୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଧାତୁସାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରକୁ ଗଠନ କରିବା। ଶରୀରକୁ ଗଠନରେ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ଓ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ଆୟନିକ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୟାଲସିୟମ। ଏଇଥିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାତୁସାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବା ଭୂମିକା ରହିଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ କେଉଁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ର ଗଠନରେ ଏହାର ଭୂମିକା ପ୍ରମୁଖ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଦେଖ ଲୌହ ଧାତୁସାର ରହିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଓ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା। ତ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ରହିଥାଏ ତାହାର ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଧାତୁସାର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ୱାଟର, ଜଳ କ'ଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଜଳ ଆମେ କାହିଁକି ପିଇଥାଉ? ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯେଉଁ କୋଷ ଅଛି, କୋଷରେ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ଯେଉଁ ଅଛି, କୋଷରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯଦି କମିଯାଏ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଜୀବ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଶରୀରରେ ଜଳ କ୍ଷୟ ହେଲେ ଜଳ କିପରି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇଥାଉ ଦୈନିକ ତାହା ସବୁ ତ ଆମ ଶରୀରରେ ଲାଗିନଥାଏ ନା, ଲାଗିବା ପରେ ଯାହା ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହା କିପରି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ପରିସ୍ରା ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ପାଣି ଆସିଥାଏ। ତ ସେଇ ଜଳ ସେହି ଭାବରେ ଆମକୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ତାହାର ଭରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୈନିକ 3 ବା 4 ଲିଟର ପାଣି ନିଜର ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେହି ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ କୋଷ ଅଛି, କୋଷରସ ରହିଥାଏ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ତ ଏହି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ 70 ରୁ 90 ଭାଗ ହେଉଛି ଜଳ। ସେ ଜଳ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇଥାଉ ତାହା କୋଷରସରେ 70 ରୁ 90 ଭାଗ ହୋଇକି ଜଳ ରହିଥାଏ। ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ। ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଏହି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦକୁ ନେଇକି ତୁମ ଅଭ୍ୟାସରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏହି ନୋଟରେ ଦେଖ ଶ୍ୱେତସାର,
खाद्य को गठन कार्य शक्ति प्रदानकारी क्षमता यही सबको नहीं श्वेतसार को 6 भाग में विभक्त कर यह है गोटे पॉइंट श्वेतसार लिख श्वेतसार कौ खाद्य रही लिख और ताहार कार्य कौन लिखिदे तापर देख पुष्टिसार कौन कौन कौ खाद्य पुष्टिसार मिलते सेटा लिखिकी ता कार्य विषय गोटे लिख स्नेहसार से कौ कौ खाद्य रही लिखिकी कार्य कौन गोटे लिख धातुसार सबू ताहार कार्य लिख और लोह कौन रही है कदली आदि तो यही सबू नहीं धातुसार तैयारी तापर विटामिन सबू लिख कौ कौथि रही है और ताहार सबू ताहार कार्य तार अभाव कौन होता है और जल समस्त विषय टिके गोटे गोटे दुई दुईटी पॉइंट लिख ताहले क्वेश्चन आंसर हो जाइब। तो तुम मानू ये नोट माध्यम पढ़ले किपरि लगुच प्लीज कमेंट करके बतेब और जदि भल लगुच ताहले तुम सांग मानू शेयर कर और सब्सक्राइब कर चैनल को ताकि आपण मानू नुआ नुआ वीडियो नुआ नुआ वीडियो यही 10th क्लास वीडियो सब मिल पार।